أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. La paix et réconciliation Jamake Ana Musul. Ana Futakali Konton Tending Al Doro Al Ding Al Kumutajo Mustafa Sawadi. Barinya controla, Missilimia controla, Tiginintaya controla, Famajigo be controlento. Nous assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Halin kanin taranta Allah halalon konten ninja alhamdulillah inshallah shola fo ni siriya tantum man sha damma. Ametu ikome Allah jewoje inshallah khibar dolati aliyen khibaru karmu holi khibaru lu karmu hol la wal hadalu. Mbere jam ko hanyo matilin ko hanyo nalu silo kan silo me musrata al mustaqim silotin se dunya yin soto nyadi manfu al kiyamola. O me fo non na lonna ko na alhaji godole be nyokon nabi ni wol mu alhaji umaru jikinati alay umar jikinne alfale mu hala kanu hala kila kanu hala dalikan kanu ni wol mu alquran alkarim ti na alifay wala hadale bula mislimo liyen wala hadale tarta bula wala hada menke wala hada men na be do bato ko habula mislimo lu sagoto mislimo kullu ajmaina fem ni safa ko la ilaha illa allah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam ntel men be de ta kalimat shahadatu inna kha alalon alati khalon ko kila malakila lati wala hada qali be talaminti be khalame ne men ngata ta jato e khata e khamata e bulu wala hadai ahada mutanyam mumma hadam tanyam wala hadai mbe mu nkila la daji goleti khata salinyama khata nana dimma ya dima khata na ku mutanya holuma wala hadala mu inti ni ala kha i karji he kato i khala me kha bandula e hakay i comportement musuma nyame salo i dinga nyame salo ba rasulullah sallallahu alaihi wasallam hay mbedo kele ha musul dema ani tulunta ani jeleta amiranto kuluke aham holu matilin kham holu yamar ku kendo lula amanke jusumati amanke kele lati amanke kasala lati wo kalite wolu ala salo lu fanan janni halo ke misali halo wuri kilin sali kila hakenya men ni khame wonya ni barata la wonya ise barajo soto ila salo fanan sa khalisa ise kunna dia fanan sota kuma woto ngantulalo ustaj la wala hadani na akola ka manna arqanti manna kadisa de bari ubakal mu inti abe basandin ne meti sa sile mu wala hadani inti mbatam bare be tara ba nyimbe mislimolu ngamen fo janko alifalu wala hada be na jamba bula mislimolu sagoto si kilinte si fulante bunkononte khabilante be jambe baral la ni hajen sem barato yim fana imasi la bo hato dulu ala ko hayita mo hodu lale mo honi be barala bi khalalu nyinina fierté le moy hakan se wala le wala e hakan ne exemple fana nin dolu han tendin ne fana jembe baro nyinna to madona dono bi ko adono se boy kun nin te keso to se keso mota nin métier nti buli se métier nigi abila wulla wala ma antara wulla fu ma faha fo nin kelu to su baruma khalala nyine ma sobe mutoma wala haka alsendi waxto dolu benna baralula jenna machine kono lete inshallah be message na tambila xana jokki wala hada fa ala alhi tudbalu na karama wala ni wala mo alhaji umar jikin timba falay ko bismillah assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وعلى بيته الطيبين الطاهرين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Siti l'Union de la Paix Jama Arinya Jama Muslimia Jama Al kontoni wakatu biyar hansu bijumo su na kilenya ni mbari nya mislime ya contrôle tigininta ya contrôle bada mtala na khalifu ma Cheikh Mohammed Doumbouya Birama Jigdingira besito créateur contrôle na sabu ni ma Cheikh Moustapha Sawane
ben na lu konton na mbar musul konton na dimbalu konton na sito yin kono ben na ustajo lu konton na ngalo go siyama ngalo belen na sito yin kono harin ta harafula relation be sito yin fananin na ustajo ba minnu tema ustajo lu qasiyale anin la mer lañi madu amo kendolu min be sito yin kono ibala mekan harin da karafula na fama jigo kontrol bi be la kafringa ya me kuma la kila manto nya lela tokola fen din kila manto kemana musuma min be sito yin kono min be sito yin namela alamu be kandala ha lo ala taala la silo kan anke kila la yamaru la batulati yamaru min ni ala taala ha ki amantongolu kan ala jongolu kan ka hala sima ni wala mu mansa daloti ala taala jalla wa ala afan ga dala ko innamal mu'minuna ikhwa be kumala wo ikhwa wo mu'miniya barinya wo na tala sa barinya beti tala sa sinyo ya beti barinya wo min juti anin kila manto nya jamani alamun tulayin silatili ningo kan ala kana yenge abo silo nyinka marigo jalla wa ala ako ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'buduni ako ma hadama dingo nin jinno da fen nin kam ma fo batu o batu o mekeno ni man lon ala taala fan ga daliko fa'rifuni qabla an ta'buduni akalu lon janalu be mbatula ala lon amanjare na ko fayra kitabo be tanga ko fayra kitabo be karanga lon parita ala batunya ani tsem gol hakul la tanga nyaminna wolondo wo men sila limaniya bambangila tauhido bambang ke musu dindin ke ba wajibiyatan be malaya kan ne hawo yo ko kono la ko darin na tati nyamin na ko anwalu ma yajibu al mukallaf fem folo minna be wajibare mukallafo ma jomo mukallafuti mo min bata ke baya bata bal kuya dindinte hakili malemu abata bal kuya abata santandin sagi nyokon soto ambalu ma fengo folo nimbe wajibi ari woma tashihu imanihi alal imaniya asaka woli mani ala sago wo o tambirin kola summa ma'rifatu ma o kola fengo fanan londo ga wajibi yama yusilu be asala fardolu min be dendinga ate kanna asawulu to be nyaminna parce que fardu kifaya to belje fardu ayn beje min be dendi te fan kan na mo men min keno yem fe fan qake wo kitolu lo ka ahkami salat iko salo kitolu wa siyam wa zakat etc sunga gala lon folo ga kilimba kalmatu shahadatu kola
la ilaha illa allah muhammad rasulullah atalgato nyabe wulu ni ko la ilaha illa allah ikobatu mansa wonte kerim fo ala ibata to nyafo to nyantena la fala minga siyawati iqa muhammad rasulullah la wakan ibata sual taala ala nabiyyo mola kilari amani wala muhammad bat sallallahu alaihi wasallam o kono la ila muslime bata dum muslime ya kono ninja ko sena farla yema shungo se farla yema hijo se farla yema parce que ni man kalmatu shahada to fo man dum muslime ya kono wo kilinta farla ya lima ni man kalmatu shahada to fo salo man farla yema jako man farla yema shungo man farla yema hijo man farla yema shungo jako hijo ulu beza farla yema kalmatu shahadatu le ko lele dun ko la muslimiya to wa mimma muslimiya ul kilim man farla yama o kono la na kilingolu alambe kawandi bola la mela alambe muslime farla sallu kilingo alambe ne salla nimbe be jakko bole ko altala qadali nyamin na ko ga jakko bo ningo dibi bule man jakko bo nyaalo bi soduna lonna le lonna ga jakko bo nyaa itela ala godo le di tama bari ita man jakko bo nyaalo woto sodu lonna la jakko bo nyaa ko ye e kanay la jakko boy fankum fe ni be sallale fo ga salu kenya lule lo alam be fatiha kil ngone karanna salu kono ni ga fatiha karan eka kara nyama eka soro kutala wakan isi mo mesi la farla salu lo be salla wala nin nafilul lamu kila la sunna sallallahu alaihi wasallama asanafilu minu sali qul ya ayyuhal kafiruna qul huwallahu ahad Allahu samad lam yaldi wa lam yuladi wa lam yakul lahu kufuwan ahad tahiyatul masjidu ni dun tam siro ko nabe control masjid arkam min kala arkam fulo min salla ni dun tam siro ko no nyaminna wo kila rasul sallallahu alaihi wasallam asa salini soro qul ya al kafiruna qul huwallahu ahad asyama ala nafila salu multi niti ke kata tayro lo bata kila no la nigi isi sebe ke bi la nafilul salla wala manso ba taliye e bati salinya lo be ni ga soro fatiha karat salo to me ka fatiha ko nya takbiratul ihram ame ko ame ke fatiha ko isa soro ke me karani man fatiha karan salo ko nafila mu ba farlo lamba kilim manta parce que al hagigo fa ngabato tuje nta mimma wolonte nimbe wolonna mbe jomay ni kala lonna alhamdulillah ala bato siyama ngo dimma alambe farla sallu kilingo la salla alambe sunkar kilingo la sunna alambe jakko be bonya kilin fane mingi ba bola jakko fana bobe farla yare minuma lonna le so fo mo ye gol asibe minye godi nangamu be mo min bula gamara ka sangosi lonna le so nya sifete ala gudo le di tama bari lonna le ba nya sifalete ni mallon ibe jakko bole nya men ri fan senya ala ko ila gudo senya ita salinya salo gadi yambari man salinya lon ita kan ri so du lonna le la rini gin salula ila kalmatu shahadatu foko le la balku ya kola ni tami so du lonna la altala dum fa bata dala ko farifuni qabla an ta'buduni akalu lon folo janal be mbatula
mari go jalla wala ala kila ba sallallahu alaihi wasallama bila jibril ki folo ka kan amaki ku kutaka amaki nabi yomme ala amaki kilari ala kay nako iqra akay ko karam wa karam ko no gadam tawlama o kono altala nimmin ko ki qala taala long ki la tala batla fay karan na folo wa karam ma fay kitabo be tanga kitabo be karam bari ima fardo ila yira ila farda ayno lu min be dendi tafan kanna o me keno fu tafan o nyini wolondo kunto manja isa wolondo nyini ne lonna lula ri hajo mutani ngodi nyini ngol le logo be le ri la godi nyon continue ni métier le logo be le ri la métier continue karango sigo ka siale dunia kono la mim manke kitabu karango doronti a fen di nas hada badin nyana fala ni ga do ke ga mo la longa ninte kere lummenna lonna ga mo karan londo la alquran wala alquran karanna abe mo la lonna la itami nga mo karan mete ni mala anin tilingo nin dadi go ni maka fanni wo fana be mete wo kala mo karanna le tami nga karala ninte baluru lummenna ite fana barajo be safela le kunyima o kunyima ni ga mo la longa la ni te tambita te bo kan afana ngata mo la longa la igalla la itte barajo bele woto mansola foni sriato fanni wobe dumare ni tata ke kukuruna folola la fananti itata ke kukuruna folola ti ika mo lom bandiya ko do la nin kalabante ko do du ki exploiter kanin bima ki hakilo lu nyake ki sondome nyatilin kudola ni wotata ke ku minti atata ke flanka fiya ko leti itata kula du sondome to tata nimbi sondome ma khayra ni ala ko fon ala fan kanya imeno ku kele wo ko oto ibata problème créer fanye ninte balori lumenna ikalla la fanni wol bo ko to ibaya rankato sutolale ala mun kisla woluma rasul sallallahu alaihi wasallam ko ka dina nasiha kule itam wala de min samuna fa min nafa bayen dunya ni alkiyamo fananto e kana ku itam wala itafan galo nga fuko kumi na sem wala limaniya na gasile ou bien na sabla flanka fiyale la fem kutaka fa alama wani mbiama hakiluma akatame bara ukoko ibata tigole fili batala dum wala mislimo kila kan ya mari ala nyaminna yelo be garamu yari ne nyogom ma kan nyogon yelo bon kan nyogon na flutinya akuma kurungo fo nyogom ma kan nyogon dogo ya kan nyogon kada fi nyogon to nyago o bebe haramu yalla ne mislimo ma abe haramu yari mislimo fanan nin kafiro fanan tema to nyago ala taala ko katala daro ke bala haramu yalla fangoma akhala haramu yan tul fanan damma tema kon kana nyogon to nyagi al taala nta jon tagi to nyagi la amela dal fen to nyagi akabata haramu yalla tul haramu dingol fanan manga nyogon to nyagi alquran ol be karana du al be kela bari nyogon to nyago le be siaja kure apelon khasiya nin konko ngada deta e kono so si france roma fan to nyago fana be siari o fana maslanta da bani ngola fan to nyago ada bani ngola fan to nyago mo munti iri balanku to eta fan galo nga fo ko imbe diari nyele dron mbe balandinga to bari kesentato mbe katala la fase dianna o dunta na la diale la abada parce que ku kundi na manke ala ya man ke kilaye antelori ngulu la siluka ni taga sila kutani ni fanya ala taala dunga ya maruke jalla wala ko ala ni ala kila la yu darlo kam may ka kumilla la nyaminna
akoy tigi kana kukuta nyinin ki babolo wal qalu magale ta nyama ni ko wal wulle kari na fantina fala ante jusula dile ma ante bunya dile ma ni hakila la ya maro tuje ibula tani dia nyoko ante jusula dile ma ame ku nawli di ma aligama lu fana ikala la kini yakan katole bi nyokonna wo mumunti rasul sallallahu alaihi wasallama akam muslimo ni muslimo yelo be xaramu yare ne ñoxoma muslimo la na fulu ya kanne xala kanta ki xifan la kanta ñaminna xa muslimo ko ma kuma be haramu yare mala xa muslimo do ko yay muslimo ñoxo be haramu yare male xala barafan xala ta xanani wo be haramu yare male rasul sallallahu alaihi wasallam kan ya marinne la ika dinya mo ma min ngakila ika mo so min ni bali mo min nabe fitino nyinin ne le ganyi mayala mo mi na ri kon ika kanu rasulullah ya maru legenti sallallahu alaihi wasallam abe ke ta fangola abe kuntato aha be munya ntulukila man ton lusile itike bata kalmatu saada to fokola iko muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam ibato fo wasila ni man nabula muhammad dajigo ko italake muslimo to ri tana famunna Allah taala amin dali muhammad e ko kiman bulawo ko alquran la dalu man so amin dali ko itasamu bi hablillahi jami'a wala tafarraqu ibato me bata ka wando ko tolo parhabi tala kita fatanyo ko ya la dunna muslime dingol tema hadama dingol tema ko fo ri fatanyo ko ya khabara limiti le tema kha titre nin titre le tarin ala tala fa mam min dali ama min la nyamin na la kila fana ma la nyami ala tabata ke fanto nyagilati ibata ke mo toro lati ita sattar lebe min to ka jantan batale nyegi yen ka may jara yen iki telebe ke soto barisa tara ibe mo golu tor lebi fam fanan torola ala kanan tra jama'o kono mbe ko mala kila man to le muslimolu akema na musuma nte ko mala siyaye nte ko mala nasionye nte ko mala sateyen kila manton lu mbe ngadresse la wulema akema na musuma min be na mela nyi wakatu ala mun tarla kila la jama kono ala mun tarala kila la jama kono ala taala ya maru kila ya mar minna ka ala sim malamun kelo mutalati ala kanan ke ni la baralati an-nafsu ammaratu bisu'i ala kanan ke woti an-nafsu ammaratu bisu'i ala mun kisilawma an-nafsu muqamin ni nasa ya mari kukurun kelela ala mun kisilawma nafsu lawama min ni min sa marigo fa jalagi mbata yenke bari mbata ni mi saharen tum ma kenu ri fan jalagi janni mo bi jalagi la kuma kan wani nga fo bari kuma kan haren tum manyi fonu ini mi satama ibata ke ibati fan jalagi o mukunna dia mo luleti men se tinyaro ke ri kola sa ga longa fo ko mbata tinyaro ke ri fan jalagi ane nafsul mutma'inna ulumun nilu lati ulufan lani wulito be ala tarala minna falta la sikisi ni la barakurungu mume bela ikana sutu ya kule fangala min seke ni la baruti hada baningo fuira kenneti ira isle fanku ngoti ni ga sogole ko fo wura sentra ni gal tala la farlo sal shuba go maya iko fol salfana sentra ya katabe min fola salfana ni la gansaro tema
waka kanyi mati be min kala waka kanyi mati ni ga salfana la ansaro salfana sali iga duwai ko be min kala salfana fanan ni la ansaro tema waka kanyi mati bare ni ga sali le drom mute salta ibena ala min kala suba goni salfana tema wo hamme mi muta garando mu kumolu ani haja fi kumolu ani mfanto kibriya kumolu fanat semantiya kumolu mogolu toro kumolu hadama dingo alamanda wo kama la hadi karamuna bani adama altala fan la darule mo ko nga hadama dingo bunyale hadama dingo fanan damma kan ne nyokum bunya parna kilingol nyimbe min janga madan kila dinya ta bema kila gostane neta ira nogolu fayama kuntato ira konko bulala jamala kwa kira konko coupe relation coupe ni jama be tema femfendi na hera mala na sima barage la na be nyama wakati kuntu altala kuri kunta sonolo wakati kuntu gaita mo wala katla mu kuti goti asa kolu la buginu aseri dingol la falin asene mo bonkila na la jama kan baral tala go be ke munna agole ya woto itolo minna to wakati kira kila la na jama toro toro wakati kuntu ke ala taala manke mo mone to bola le ti gafu ko ala taala ibata kafiriya ma ka ga itela no kuntu to ko se batele ala taala me gere ame mo la gere nyo dal fen na gere nyo ya ame presse fana wala ma ko sabur to bi konon to nin konon to ko sabur ko sabaro ngala digi khalele wala muslimi ame sa sabaro wala ko foy xa sabarle marigo xa fan jagi togo bela magan kutolu togolu bala togo kilinne be ala la wala mo allah uti allah ahadu ako kila baye qul abangete muhammadu qul huwa allah ahadu ala kilinne mu qul huwa allah ahadu ahadu wo fulan jantala saban jantala ala kilina moti allah doron mo ala toti to nyimbe mama on kutulleti iko ko rahman dunya ne motu arrahim aliyama ne motu aljabbar o se ko ador neto ni ko fada men ko jabarum tungo asikele an dunya awuri surtout ni ko fo ntu société min kono bi mo jabarum tunya ke ga fa ko jabarum tungo le muyti mo mi ko mala sagula abe mo gol nan la abe mo gol la gusla ama mo gol hakol dima abe alla nin kila ko la nyama bi bolo la nyama abat la nyama minga date famoni ni ko en kibata ke jabarum tungoti al sekele ana fe mo golisi kala handu ne atawuli o be nga kula dulato min la dulante minti kum fe kumo abola atafo malo atafon kuntro man nafa soto mo golien sakwala kuma kam ko arabolu ko rajulun la yadri walakinahu la yadri annahu la yadri rajulun la yadri kenya man fem fendillo bari amala fanye katfon man fello par hakili malo galon ko inte fu kalama para tafon dum malo afanye ntende minje kuma la lenten tondi to alon ten ko mam fello nje min fola lu yente ni min tinyata to al joto benye ni min bentato al tala la ben sababu la ko par man kan ka wanna kuma kan ma ko nje min fola tem ba fola mo ko luye yimbe telefon concerner ri ngasiam gol fon flu tin ba fola min we amos to mun sabla
kamalu mu ala taala doronnati al kamalu lillahi kamalu hakamali wa mu ala taala dorontal harala nabiyyo mo amin nafsiyada alfa ngobeti muhammad ba sallallahu alaihi wasallam téléphone ga encadré na ko kaka fili jamin na téléphone samatili rasul sallallahu alaihi wasallam ala la jongole mu kamalu wo mo al tala kilin netati na ga min di jom mimma atala tala fa la fonisire ala moti ari dari ke nabiyo moti ari ke kilati Muhammad ba na ta Muhammad ba ke Muhammad ba sallallahu alaihi wasallam ibn Abdullah dimba naminata ba dimba akakem nabiyo molu nyatongo te kake mursalino lutimmalati okono la anatana magan kutulu fanan kala amam minke mokoto malla Muhammad ibn Abdullah mogole mu para manke ko mogolu fongole lom fanye mogole mu de para manke ko mogolu de ala min ngada man beda atele kiti taw fananna Muhammad fana nga fan taraw ko nole ane ala man dem fuila ate fana nga fam mutawo nyale ala tala e min ngada katata ala inlo akala tala en fanan na kuma kan la dalo man sa dalo ya maro labatu hakilari ala si kilere ya min joti wonya alqur'ano jigitama atata mbita bal alqur'ano o bembulla alqur'ano wala fanan kitafan karaji goti bilabe balurin to minna na Aisha radiyallahu anha ako kila karajigo ako ikanyinin ka ko alquran ne alquran wa be mbulla italafta kila wa karajigo la ka man to la muyti kila ftano la ni ginna altala to ngadal ka ka kenya exemplaire oloti hasana ko nga anola niki nimmingi tabakila wa tama arasulu ko mo hadama dingo harakata kafiru lati ni na keta sigi nyokumati kana toro e bulole kana toro ne ngala ikana toro e singola ila baro lu fanan kana toro kana kuki ya min toro se siama hade fenna mu ikana jani min sumo ko jago min se siama ikana fenna ma min sumo ko jago min se siama na di mala mu na suma di ma dun tato nin don fengal me ka tera du diama ala yamaru mu lati de kilaba min sallallahu alaihi wasallam agostana nita nokolu faitama rasul sallallahu alaihi wasallam mimma fansi ayin ti qabuli afano ku qabungo bale kamera ngolo maku ataka sakato rasul sallallahu alaihi wasallam mimma fansi anta nala na minyolo risgi qasumu imaji qasumu qabulla gero luke kanyo kon naga taluke ala ma fo nya gwan sande ko exemple oro lam ko ngala la diginde ko nga kulu tama nim malo nga katanga kila bayin lo sallallahu alaihi wasallama ala lawon ko la nga katanga na kila lo nga karjigolu fanan lo nga bara karjigol la nabiyo muhammad sallallahu alaihi wasallam na mi ko minu bakum akata tari temo lu to ben afan fundo la wonna biyo mo eta kanne ko no laniki ntolu felente bi o dolu beje e me wuli fanya har kino musuka kino tabila kura ko la tabila abeda ko to ki fa lo wala ki fon ku me ganyo e me o fon jati ke bi fanto bunyar mo bema hara tabiri ngo fanan nata sigi koto odolo ni nyongure o manke ha dantege yen ime adomu chobe ki la jutu mayati
kila min sallallahu alaihi wasallam na talqa fsetati wodunga tabiru kele a tabiru kele a fitaru ke a kuro ke ne tigi man wala lo koto o bebe la koto anala na mi ko fanan isi majigi sesumu isetulu rasul sallallahu alaihi wasallam ko se wala di hadaba ni nyoko sondo meto ina ga sumun kula min sala sewa barajo min boto ala la gadan dulalo ira kuma fa min manke garando mo ya kuma duniya din ya kuma luti fo hadama din ya kuma ala taala la yamaro kono min se wala du mo sondo meto wol manke kuti min be haramuru wol mu kulleti min barajo gabu sikeli la se peze khabuli ase wala du hadaba din yoto bani hadaba din fanan to tale ko te fi man fu ile nyin duniya ni to ko fo hadaba din yoko ni le toro kuma kanto ke barato to nyagirito al halo beto itala hadaba din nya patake mo toroti ila duniya te diala ila gya monte diala bal tala me afan soso al tala ga dale ko na min la nya malaki la ga la nya mi kuni mi ngabo ma pati fanto nyagi ala nga katanga ala lo nga kila lo ni nga ala lo ngala la yamaro mutakila barata nyamin na la ngolo anala sai baba nyunu kila anala sai babalu majhabu lu bembulu be kere majhabu wala be majhabu kuntigo wulu mutari isafo ko wala mukilati wo majhabu tigo dolu fa min joto wol fa mankilaje bagaje bare wo mo holu belen to minu mantulum majhabu wulula bare kila ala dalu nin kila la dalu ibe wulla boyiri ni wulita same ko imamu yin ko tenne na ahmadu ambali ko tenne alman safi ko tenne imam malik ko tenne to nya imam na malik wol minu joti wol be karanta kila la majlis sholela isana londu londi ni sana londu sotolo dunya into lonna wolonna bi ni tebe ko mburinga ko to kibe laringa la san wuli kilin san keme fula san keme nani ke san keme woro san wuli kilin nu ulbe tambita kila la majlis le to imamuna maliki mazhabu maliki ube siarin bi ikontul be famba be moleti imamuna maliki man kila je har kila je ba wo fon man la na ga je barna be siala rasulullah belo sanke mole imamuna maliki sotota rasulullah belo sanke mo imamuna maliki sotota bara khibaru yake la kola imamuna maliki bira sotota madina le amegenta madina le ahalamo yake madina la karanta madina le ahalamo ya beke jele kila la majlisu to kila la karandula bira na la saybulu jamano imamuna maliki na ta kila la tambo sankeme karanta jele minu ga karam fana minu tambita ta fana nye karanta kila la majlisu le to hansini mfana mfanni dunia be lori alqur'ano nyin karanta kila la majlisu minto be karamo be bole jele wala mu madina ngulti imamuna maliki muntu tamim man la kaminu gale iswarlo muntu tamim man la kaminu gale iswarlo anala londo imbe amankila fon je bagaje na ga je bagoje kila la tambo sanke mo mo mi wuluta ni wa kila la seba tra baluru ngotumo wasike tere na kuti asoto ta madina la megenta je la 40 je le mo koluna ta kana londo mutama aketi karam golti khala balo ke hayato ke madina je le abeleta je le fana man ta jawuja yo tulbe la ñoon na maliki le muinti ambali le muinti hanafi le muinti wuluma ñoon soso
imam bana no mi nyon soso iman kele ila talibul fana may dulu la talibul ki kele nyoti iman ke to yin fana man lela maliki fa be balurin to aminna no senna imam na maliki tambirin ko la maliki ko imbota amadu hambali tambi ko la hambali ya ko imbota imam na safai tambi ko la safi ko imbota ibe balurin to minna wonte bebe kila man to nyale kono hambali ya man lele fa be balurun to min ki be balurun ki afa hambali o bi maliki itambirin ko la le mogolu minuna te ko mo wullahi fanke muti alon tol felent be bulala nyokon na wulla majhabul la ko to min fana manke farlati de fosno munna tawti nyokon fa hambali ala mu e ka fitino me jawoja ala to nyokon fa hambali ale na fata kali ñoxon faxamu alatu atula alqatu ñoxon faxamu hakilma min beje isi ñoxon faxamu barni ko hakilma yatu abatu lale na gatu fana mun bala to ko la abela mero le kela na ga mero ke asena faxamu ke ime faxamu sotono ni matu batam fanke marché kono mo woti sakato mo xolu ni mo golbe sagato bebi la marchandise le defandila bebi la marchandise la prix la bebi la marchandise la valeur la beni la client le be discuter la men be la frite la marchandise la le mona gagala la le muno abole valeur la le muno inga di ala la saga ase muru ke gado te ka tema e kon se minje sagalu to melon tigo sala melon tele isa morso di mo golma bebi fankun katala sonko bele la ite sano mon londi sotole kafunyo ko lano min bitena fala abala marchandise inventé la ala client ben ala obate termela ite fanan ni tabi nyonna ala nkaran na société ko woti ala nga nyokon na me keno fonni al qatu ni ko kala tu ko ni jama madan tan son ko bele la mo lo kana hakuma hakili malu en bar hakili malu de kali de ba ya lide be ride o kile nga wuli khabangi harafu itarafu min se mogolu nafa na ma fa qala allah ta'ala qala rasulu sallallahu alaihi wasallam haraga militi dantale ke wala sa hakili maluna fa si nyon faqamu parna fa talide almi dal bebe qalbe saqatole jon si lo saqato rafo be en kalide ba albe ride ita bo fala wakati min na do batala ki do la client batala go do la bo abadu nabulu do be na la bi nyatli ndindo la marchandise la aba fala en kona marchandise mbetenne ita so wala de no sakato alan kanan na mo yake sakato kuti muslimo be na akili muslimo be ka kanna ke daji go kilinti fen nim fanan na je go la yara lun te amaten nim ba ke la ala le en o kilim mangole muslimo ala ne annabi nim ko muslimo ya ala ya annabi en dinya se dinya na man dinya wotuma la muslimo ya man sara parce que aman dinya la ye aman dinya kila ya se dinya shaytani ye abe ko don la wanya la ha man na kutu tegato to minna aka kori o be ala ri sabo dunga teto ako ko ta ko aman kutu tegato ato man te fala ko mabitugo aman ke sabu nyima fanante ato ha ko to iko firawona na la jamalu halagita nyaminna jama siaman no par jonga do bo jonga mo leto ka fa firawona ni ninke halagita firawona ni minu baro ka kila ga minu ni yala fanto baya baro la na la jabarum to nya baro al ni wolle halagita to halagita lu menna jon to ko fata je firawona do ne to ko fata kana la jamalu wa jama'ul min joti akhila lomunna fili bagante ya jabarum to nya kaban fammo ahiba la tama I halagiringo jamawlu mo nombre mimmu min to mo min ti jonsi to me ala kanan ke jamawulti hada ma lingo la bodu nu nyato to gonte woto kunne kan ira kem mo exemplaire oti ira kila no la nigi
ni tamanke kila no la niginnati manke kila la saybul no la niginnati manke kila la tabi'in no la niginnati manke ulama no la niginnati konna imamu banyu no janga minu mada hambali ni shafailu ni hanafilu manke no la niginnati ko fayra ku dole invente famma min diati teniye iteni la jama minu be bulali ko ite be wolu ite la bo dunya to go to wala bulé to ko rina famunna altala la alqur'ano e min jenti ala la alqur'ano e najigi atala la jensen dunya kono la alqur'ano nyum wala tala talati ala kila lena tati ka ala simma akhala simma aganna lo ala tata ka tumbulla kila ga dali kila ga bangi sallallahu alaihi wasallam ko be fen fulatu laluko madama ala bi wulo be den no flula alme fili lan tadillu wala ma alqur'ano tanin kila la hadithulu rasul fa la bangi la muinti ite na la lonna jamanna bolo dunya tego into be alqur'ano de bendi ala minna minga shakilati ite na la londi jamanna bolo dunya into londo minna mambo kila la majlisu le to madina ba rasul sallallahu alaihi wasallam makato minna santanni fuloni ahanyin kele makka fo santanni sababe mo gol lon kan tauhido le la farla sallulo fa mam farla yama fo la ba wala le na kadijatul kubra beleri ngale farla sallulo na tana farla kila ma isra al mi'raj ke ko la bullale xabom madina xabom makka khata baytul maqdis ya baytul maqdis khayele sanna ala na ta farla sallulo la farla yama watar na kadijatul kubra bata bele wasama le kitabel santi ni man taganyina ni adu man tara kela wonya alon na lu sende ma woto bari mo folo min nga salje mutaka araka wa salika ala batu anin kila ba sallallahu alaihi wasallam na kadijatul kubrati paris kila ala isra wal miraj wo keta la na kadijatu watabele mari go farla sallu la farla yama bari kila atankela makka abe salla ana la mo bar farla sallu la man farla yema kalimat shahadatu la farla yatema koni me kalimat shahadatu fo bata dun kila al dino to be mun katalabitu ko mo se karanne alqur'ano karam akila la hadisul long makka le silen kila asiri makka le silen majlisu la siki karanta baskita madina o keta madina le ni gaje ko madina en mun muslime ya bâtiment ba asuba se man bejele altala la fana ngo ke wonya karanta na be dunia kono la nin kila manton la muite karanta be minga ko tabe to mu madina nti amajil so be fana tamutadula keta jilati alonna fana fen de ni gamin malo ka fen soto londo into o karamo o karantam kila al masjid solo to madina alquran o safeta madina le amade fongo longo nya bari ngoni siginyo woni kanun telu muslime jama kila mantonya jamalu ngadre salmo brainna halon qafo ko qafale ko man kuma qabila to lande kuma la siya to lande kuma la e jamana to la me kuma la kila manto nyale la kila manto al taala la kila la jamalu fem fande ni halon kibe kila manto nyale kono kalmat sada to fo ko le bu ko ibru katera kila no la nigi sallallahu alaihi wasallam ala sebolu anala ahl baytulu ya kila no la nigi mo ga mo min kanu ali jamalu ni wala be wulla ni wala be wulla alan kana fen guta kanu kanu la nigi min manke kila bati fem fendi nin sena fole ko to nyale mu ko ketale mu ko yamaro le mo alla yamaro tena la fen jela mo ko tablu min ngasi akila tati alquran o min jenti ala qala jensen na dunya kono la o ma de ma la jensen naw
ya siya wo manyin kala ginebi min qal qur'ano ni ga fulul manyin ke sabu qal qur'ano ki tulle fulo ga masuto ni ga jangol manyin ke sabu ki tulle fulo ga masuto ni ga sosul manyin ke sabu ki tulle fulo ga masuto ni ga senegal manyin ke sabu ki tulle fulo ga masuto ni ga gambi manyin ke sabu ki tulle fulo ga masuto ni ga marok manyin ke sabu ki tulle fulo ga masuto ni ga espagne manyin ke sabu ki tulle fulo ga masuto par kum fe kum mo bisari mo fananto dino nata nyami na hasitan na afrique noire wo histoire lu be safere ne mo olu sowolo o dam data europe le fulo madino dunta europe le fulo janabi dun nan na afrique arabu jamano lu fanka ngana sifata finna dino nata le a sansia manke espagne ngono andalusia kana france jan karakason nunu o dulale be kerin nin sono min fengela bari histoire kenya kama nin dun to kono kulu sekunto janya kana hanga na si espagne ga san siama ngol ke espagne nu kono sa jan ko andalusia lu kana hanga te ga si maroc nin tunisie lu to fo ta sin na mali lu kono fo na si afrique fata fin jamano lu kono fo gana القرآن ني على تالا كو كاتل خالا جيجي على دينو ني كاتل بالا كانتلا إنا نحن نزلنا ذكر وإنا له لحافظون ولما قال تعالى على دينو ني مغمالا فكني فانك على كانتلاتي يا مرو كتا من نيتا اوكي كيلا على كوتن صلى الله عليه وسلم يقو ابليكي فانا ngam xol bulaw fana ابليكي لي نمي be kafri kana ku ko tala du ko to ni ko ke seben sababu mam jama min be bulale ko seben sababu ma indena la kala jamaati ko jama min bulata fira wono ko ala kanen ko jama wulti habi ala sagal sugo misil me jama lu keni musudin ngani ke ba kila manto ngulu be adresse la to lema kila manto nyani ngalum wasa indena la mo so to la ligama lu sini min bi lo la na défense la na ko xammo xamuta min manke kila ba kili ngi sallallahu alaihi wasallam muhammadu ibn abdullah naminata dimba alijama lolu ngo sini ni ritili na la bi burle male ni ritili fa la bi burle male ko ni ritili karam la fodrom fan nyaale mu ikaram na la kundoni ni la kundoni isa tra hakke do fa bi tani karam o tema wodrom fa se ke sabuti rite fa ni karam la kula goy no gonye suwa ikaramo min jotu wonya ida maka ikaran nyamin na mang so ikaran na wonya ama hako be di ma suwa ita mi mu karan ni odi ita mi karamo fa hako be di ama o hako fa be den di ita ni karamo te mo folo ibitil na wala nyaadi ahilo fo karamo ko min tilinta e xabandi dingo diama wandi dingo karan ke ta sukulu ta ha karan xabandi dingo lef siya dingo ti nyabo lulale ko mo be sabatri dingo batake lonna ba fananti o karamo gol beleji ko bele jamalu kono wolonna al fanan beleji minnu nin talibo ludi tema sankilim fule batake lonnati hari ma belo me ni botaje jahili mante boloji ikon tande minje ko malalu ente ndebe talan karamo ya lum men ma solo fonin sirato mba ran karanne abajada la bari man fuy fagama to wallahi nga gere kende ke ba na fundo wata to modo gonyo ni sigulo en telen nano wala ba ji 40 la wala be ji para wallahi nje mbe tangan ku ngotole aben karanna minna man sigiro lom feo hakka gole ata par manzola fonin sira to birin ko tambi tan tendin ta tan karam ko ya lum menna ni wala mo Allah Ta'ala la nemo dinki sobama Sheikh Ali Bakar Fadiga Allah la nemo dinki sobama insiri ngam futari ngama ulunga fangale sinemata konakri kata kitabu sanyaji be kitabu makum muallimul qiraah Birana ta rimajigi na ta da fe ngansigi hayele ngada mata bismillah ma ako abata ha
nemo nin kiso ba mana karamo Sheikh Alhaji Muhammad Fadiga hankaran ala semaine kilin kono la sani ba fala kar kilin wallahi ngaki kitabo karam fanye memo ati ngalon memo alif ti ngalon memo bawti ngalon memo mimu ti ngalon memo sini ti ngalon memo sadi ti ngalon masola fon sirato hammo keta wandi dingolu karamoleti ko karamo sifa wulu fonem ulla talibo min fisir wala yatima pare ken ta fala ki rajulu jagula duila ni fisir wala yatima fana isaje wala mu fadiga kundati nin karamo ko ben tandin nan karamo le joti mbala karan kola bari ni mbata ko le talde ama to mun sawla li fi jonginte ni nu raminu jofolante wonya man fu fa amol to wallahi nin nabla taal warano kulo min nan sabe tangale tul to wonya len sa tangale bare may kulo karanno de bare man solo foni sira to birin sita mo lum menna lo kun kili sane ba fala karo kili wallahi man solo foni sira to jani ba fala sango na fasar bodo amta nin min karanta koto selo ko karamo sifa wolo altala le ne moni ki sobi malamu isialanto wandi dingol lafse dingoluti ko karamo nin min ketoti ipatala tala la kila no la niki ba altala ala kila ba sallallahu alaihi wasallama anala saybo dulu imam wati janke bari xawata kuntuni ngominu ke wallahi akhina fale wasaybo dulu dinimma nin kila kafta wasaybo dulu ke ba male nin kila kafta wasaybo dulu be je man nin kila min ka man tan bisan sabala amanta bisan sabala ko abi hurayra lu bare ni rila ko fuyen asiki yenki nin kila ka sambis irgol le balu no wodolu la nin kila la ka fo hirato sangoro wulo le wodolu nin wodolu ta dinoto bare me kila la hadi sawo fono wuluko abe horera lu wol mum golleti e me kila la ko le sumunno wuluko bare man solo foni sira to ne gaje mbembe fola ala ngan konto dia nyogom man kana nyogon na fili ne min be mo karan la do bete dia mo karan ni ngoluma al dingol sikelon nati parce que mo gol be duro to kebe mo gol karan kan ni gaje ngan na histoire ni nyasifa ante ko mo le bandi mbulla de me kuma to mo be me mo kan ne be kuma la lum men ne ko mo ke sofo mo golu yen min se mo golu na fa ni gaje mben na karamo lula ko fola karamo dingo meke lon natino fo ga wandi dingo lu karan iri konto dia wandi dingo lu ma ikani ko dum wandi dingo leni dingo ga ko lu karan nati ki te laftale dingo la ke lon nati wandi dingo lu bi bulula ite be so ban neni dingo ba karan kan ila gundo lula ala taala to lula karani wolu be la rebe sino kola nin so eleta iri lagenge gata wuluto ya dinga ga fui karan woto ibati fannene fo ya sugula wandi dingo le karan ma so nin tilo kontrol de ustad de bete de minu la ko fola iga wandi dingo le folo karan ni kurato wulu karan ne dingo sene ma so bu iri karan ngojele nyala talibo lu bi bulu to le bi feto fatala itolle be lori la ko la wodolu la mo hol sena itile sanji worulo kana du bulu ni record ila bit gun karamo ko le be lori mo be la ko lan to ko jelen karamo le ka ke wolu dolu karanta ji
iketa bagarongoti wallahi isewandi dingol le folo karan idingol gane istuyela yaqulu fanankara nin domo sita inin wandi dingol le folo be domuro kela isa traitol dingolu wulu nin talemi dogoman dingol be domuro la wulu baro keta wala nin talebo nim karamo keta ten ila talbo na ri kanu wallahi ikano me basu dometo munna man jiga tegela barala katala la nga wandi dingolu karan jigo ni jigi dingolu le mu ni mo ga dingo di maka kara batti ka jigo ti man solo foni sita ko na batti ka kan nyoko ti ifana kan ne ga dingo mute kan nyoko le ti kana ke jonti nakara mo do bangeta kan ni ga jen banyi mbasannala nakara mo do bangeta kan yin tilfulo yin ngala gara fol le me a akolo ga mo lo toro passé mo ga wandi dingolu mutanyami na minu diti makiri ke talibo luti ri ke jongoti alquran man na wati kila mam wono la nigi o kela alman kila no la nigi mala sayba no la nigi o kono la ala ngan konto diam fandi dingol ma dingol sike fenti mo ni ma hero ngane wandi dingo meke fenti no habi ala sagana sagalu sago bare ngol kumo bata siya asiya man ne mo regime la abedo bulato besi tasto tato ma alquran fasari man na kunga kitabu londi le itam gol la jam hadama din nyan se nyokon na fano nyamin na akuma kandi mato ayamar nyima di wala gafsa sanni ngabara nela kunna jamaa siya mbem fan toro la mbem golu toro la min be bularin ko ningo ke mambara kila la barala mankila no la nigi malala yamaro la batu misilme jama kila manto ngolu keni musu kuma bata kunto janyali si haketu nye nin tatabla min fana na etiki si haketu nye nin min salame na etiki galame tumado ngamin me alfalula akesedula min ngan nafa asitiki fana nafa ninja min may nafa isatra ntel ka fotu keye ika fonya nyamin na malame ma fa fonya ma bar man solo foni sira kono ni mo ko minu kafta minu ganna lon dundinna abumba ke manjutu ganna lon minna hari ni wulga tilikilin neke wallahi ni botaji tilikilin o ini lawo kenti ni masala ni keta mere lati iketa hakilimati parce que njafen fen ni fana fulate alam hakilo le dilama hakilo hadama ni nyame takano hakilo ko ni hakilo be hadama ni minna wal samalu wala fana se faqamo ke ni ko kalida side kalu nyinna me salame ni galama si nafa setonyata ka ke tonya khar amute buli ko tonya faninya fana se faninya fana mute ko faninya kila ba sallallahu alaihi wasallam ala du'a do beje akalla ma arna al haqa haqan warzuqna tibaahu warna al batila batilan warzuqna zitnabahu ko marigo tonya itanne ka tonya dula itanna ikan hardige fana ngabula ko tonya fo la batala tonya fo bare ha gunde nte to na mandi wonya aha min fo tonya la bare mbanta tala ako arna al haq warzuqna tinabahu warna al batila warzuqna jitinabahu ako faniya itanna ikan hardige sobo faniya fananna faniya mu faniya toroneti yala na kilingolu lonna dole la question muinti modoma ako yala ni tata da mandala sayji kita iradin ko jaga inen banku kutuba eleta banku kuto ni mo be gatego ko si ay ko kanin sano botani bata sano lele ita dunga lon banku kuto le bi bulla yala be on tule bulo to le ba ako kono konta to lambulo to ko mba fayla to le
e tol bata tego go se sigila tege go so o ma ha ko ki jang banko kuto minele ko sano lo so ke sano tiba ako konte banko tulam lo ko mba fayla tole akoni manjigi kutata yele ta sano bi bulla sano kutu ikatego ko enka ikatego go siko ka bata banko le la bata banko le yele est ce que bo fayla tole ba akol la akwa bata akonta fayla to parce que ntaka lo ni sano le yele ta awanna kilingolo wite tonya tigo nim fanya tigo la example mo inati ni xalon ko tonya le bi bulla inti fanne ne lente mo golu nene la ini dunia be ga fatan ini ala gatana la kida ini mo nyi malu wallahi isi fanna fe se mo golu nafa pare na kilen xala la fana ga ko no wono na bi yen fere wo fere na bi yen wo nyege ni kusakela ni xalon ki be fanya le to jama wo jama ni tute ko bati fannene al mo golla tambi nyato minu ni nyato ko tambu kan alondo bi bula hakilo bi la pare na kilino ni ga mo bula dingira to mankan qabla jaminna ha abe kala tinyaro leti de abe kala tinyaro leti ko ngala tambi parce que abe khanyiri akusan kumala asen sauver le non abe min fola ase mono e bonto na kilimo na la mo wala tambi nyato kam malbatal fanne na albatal fam jutu albatal fanke mo ndingoti alske mo ndingoti ame al sauver non atobe la banna tegen soale malbe si bo nyogonto ala mon kisilawma ala nga katan na société kila manto nya jamani minjenti société ni ala nga tobe ko kila na la sebo lo tobe nyaminna imanta mariam wala ko godi bi bulu imanta mariam wala ki ko son kuma la imanta mariam wala ko parce que kitala museti goti kitala da to kadi beti kitala be mone boleto ala la mone bo jongoto ala la sem go wasa al qani yuni qame ko qani al tala le mo hadama dingo be sugulare ala taala la de maroma balar taala mon ja sugula dal fenna de maroma o ma ala kilinati dunya be ga danki bi ko to taala ni al taala ri la jigi meyele dunya be fana nga danki bi la jigi la ni ala ri ko to te me jigi fala ngole lon fanye karzale lonta karzama lon na wo lon na be na fa ba be la londo la na keta londo le timin keta lata ala nya islam ka hada man nya man bezo informa ko fa kitabo be tanga ita min ila sal soro fatiha le soro ko talabe min la le saluka mo ko min alquran o durusu maqamatul hariri tanga wallahi na man islam ala nya tana fala fila ita min ila sal fatiha soro longo nya ni nguluwa kula ajaru bil fala kula ajaru bin nasi doron ila londo danta wala mabari ga falla sallu appliqué iri suti ya lonna lula ikala nya islam ala muminti go nya sibanin kila muminti anana ta ngominka ila batu sina fa ila dunia to bo sina fa par hari seke bal hamlati ni man sila ala nya iman kila no la nigi wallahi funti bulla fofule aba ala mon kislawma na kilon ala lisi haketu nyakumo bata kunto janya kaseti wit fengo yin nimi salame no tigi alame wadingira wal muhabi ala saka nabi saka lusago ala mon ben nasawa ma ranke sawa batigiti kila man to ngolu keni musulu ala ngalon ko alam bebe dina kilingo le to alam bebe kilila to ko kilingo le la alam bebe kan fana alon ga foko kala tala kilina bebe dante go la man sa kilina bebe makitila pumbotal duna en fana to fanda nyini ngol mbe wole la aba alamun na fandu bete yala e ko altala fa ga dale nya minna ku fandu be to fisama wala ma taqwa altalanya alanya islam alam taqwa alanya islam dun nan sondo meto rabbana atina fi dunya hasanatan fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar
ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اصلح زوجاتنا اللهم اصلح بناتنا اللهم اصلح ذكورنا رب اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرت ولا هم إلا فرجته ولا مريض إلا شفيته ولا مسافر إلا رجعته ولا ضال إلا هديته برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بارين ونسكين مسلمين جماعة كلا من تقول كيني مسون تني عمر لهم باري عمر جكينة bafalalen ko assalamu alaikum warahmatullahi mogolu be fangare min lafta mogolu karanna musulu be fangare min be londi nyini ngola ala nga katanga debeto di anyoma nga nyon na lolondola ni mo ko sabuti ram ko kilina lon harfu kilina abara taala gana fa umuku balete al taala ya habim bafalalen ko assalamu alaikum aida